Wasitat katok asiphet hilat kulyagaraga kurhagisarun askapanyani hiwasaraka ukakip kraki no kanjis wakichawuraka hawasitat wakutinta diraki hichakatatina upachanimpiu arut ataparata kulyaka saira choke kurhagisarun asinyani suma isintatau portalirak hichakantaten kurhagisampi. Ani wintit hilat imainaya tuna chaykuna ñaña chaykuna hatuna paykuyqankunapak. Icha pastora chay wakin runa masinchiskuna tapukushanku ima tani. Munay tampachay kamusan panachay lis panchay panachay. Aye mi kan pastora chay chumichamanta munay tano kanskuna punja chay kamonchis. Ima inaya ayllupitia. Kahinaps kam hinat atakamus kanchi. Kikin limpimanta turachay. Icha pas kikin tacho na hamut ay kunchis. Teka hayun chicha tupaykun turachay. Kinapuni kama pana kinapuni. Aswan katuranya nyai rimay kamusarkani hinapas ayllupir runa masinchiskuna tiyakuskuna ñacha ch'uñuta turachay tuntata rurashankuñacha. Waq llaqtakunapiqa tukushtan mikhunku turay kay papa qariki maypi pasallan. Kallan turachay. Dike. Ahina turay. Hilat kuyakaraka chunchu irinagar arun aphanyan hilat kuyakaraka tapachamurasinya chui mam pichaha tuntah utharagini yakaparaka mora yasen sasin sapharakta hilat kuyakaraka tahimurasinya chui mampi arut atapharakta chihi chaya chakau hitanha tuntha walikuswa lurang hayati pharaki walibus kapuni sasin saphajar yakaparaka walibus sapuni sasin sapharakta tuntah hilat kuyakaraka ekipa markaru 5 markaru put eri pharak yakamarka nagarus purin ya pharagi kuyakan Chayna punitaje Mainaya, San Juan del Lurigancho, ya, Tarillancho, Cayanquichis, Lince, Barranca, Chorrillos, ya, Pacay, Lima, Yaxtapi, Huatucamuscuna, Perú, soy un chispi pachaca, Tapucuyanquis, Chamay, Pita, Quechua Cementerio, Asguanta, Rimancu. Y Chapas, Muspaipa, Huauquimpasca, Cay, Lima, Yaxtapi, Turaicuna, Ñañaicuna, Asguan, Runamasinchiskuna, Quechua Cemitaca, Rimancu. Hinas papis yapam Perú suyupi Quechua runa masinchiskuna, Aymara runa masinchiskuna, hinayata huah runa masinchiskuna causa tunco. Ajina turachay, kankuna pakochaya, napaykuykuna, kay pusaq punchaw junio killapi, willakuykuna maylas kashan, chayqa kallalilla soñareki. Murat hilat kuyakaraka, acá Qiwa, Hiwa, Sanaka, Wakichawina, Aurakapa. Ati kombarka koya irnakerira gasti aututa wachakanta paraki atinta paraki. Valer kamachi luririrua katunta parakitaina kurhabati hupaha koya irnakorakan panukasti kipka pachamama ora kesaru usunta yawita huchanius asin wasa paraki. Walha sulkasu chakau hitarakan wa Peru suyusa wipalana urupwa urup aparakina walha chakau hitarakan ha walikuswat ahbet aparakina sa Yati urakampi kanyan tapkanyan hilat kuyakaraka hukampi hiwana tarakau uthi sasin wayathat aparakitaina Asosiasyon Atiko Kalpa koya irnakediragasti Atiko markaro Mantanya uhitar wa hupara kaha chahwata paraki. Irnaqir masina kapaha hiwata unhasua pataina sasin wa hupara kaha chamampi arsu parakina. Hupara gasti judiciales pertinina kaha portane paspa. Yathata panya patakeh. Kunana kapolisan askira kaha uthawataina asasina. Ukakip kraki. Ejército panya panya kasa portane pana. Sasin wa baita paraki. Arequipa markaru saraya takeha haniwa utkiti ukachakau hitanha ukakip karaki 5 markaru hutanya takisa haniwa utkarakiti ukachakau hitanha kurhamati histantat atintat chakanta tau hakata siraki Pichaha ika sulka suyo chakau hitano porinta phanyari patunka hakeraka hilaponiwa usuchataha unhasua parakitaina ma chakatha Hanchikapat kuya inaki nila kapheu sa sinwasa paraki. Machikatha inaki urakirak aptusin nila kaphewa sa sinwa sa paraki. Huparakawa Saramarca, centro poblado chakauhitanha, huchha haki parakitaina. Palpa markatha, tunka pescari kilómetros ukama chakauhitanwa, hakata siraki. Pertinagasti,
Kimsariwa, Achantata unhasewa pataina, mama indireja policía pallapallawa, sasinwa yatire parakina. Usuchhatara garusti, ukachakaujita, kollanya utarua, parakitaina. Ika sulka suyu ta haltawa panyani hijaha mokewa sulka suyu chakaro halano panyani. Macha chaha kimsatunka maraniwa. Kipka mokewa barga chakaujitanja, Chenchen, Centro Poblado Chekaujitana. Cristo Blanco, Unchukt Asiña, Chekaujitanja, Puente Colgante Chacagua Utaraki. Ukatua Jupaja, Halagarakitaina. Akachachaja, Jupakipkawa, Hiwaya Sinja, Mundara Kisapana. Ukatja, Kaulena Garua, Haljatarakitaina. Ukachakaruja, Tata Bomberona Campi, Samu Taipina, Irnagerena Gampiwa, Yanap Tereja, Purinta Paragitaina. Usuchka Tarusti, Kollanya Utarua, Paparakina. Yatia una campi saranta sipka kinyani hichaja figura, sulka suchaka ujitaro Purinta Panyani. Ma secundaria yatequerirua. Yatequeri masira capasti, haichhayua mora paragitaina. Fiscalía de Familia Sata, Hucha arktiri na caja hichaja, yathatanywa kallanta paraki. Iskachawiu, nyankachawiu utasapana, sasinwa saparaki. Ukakip karakiwa, jiparusti, acá yatequereja haniwa cuidados intensivos sata ukataipinja hakatasquiteja. Haniwa sinti usuntatakit, sinti usuchkatakiti, sasinwa hanashtare paraki. Yatia una campi saranta sipka kinyani, ya takenin kabawa, ya tekanya utara karoja, ya tekenin akaja, akasui pacharwa kut haparakeja. Ukatja hichuru na kanja, iskacha urakakiu, nyankacha urakakiu, uthis asirwa saparaki. Kurjama polisa kiri yatia wiste, yathata panyani. Yatia karinagasti kalyatun iha sipjaragitaina, ukatsti bullying kampi hakata sipjaragitaina. Hicha kepa paksinagansti sintpa chaki karagitaino yate kanyu tanakana. Yatia karinak kutipjipana. Psicóloga Paola Albujar Sabogal Qollañu Tatpach es salud chakatsti kananch askarakinoa. Ansiedad kamas depresión ampi sintpach yate karinagasti hakata sipjaragitaina. Akamanagasti inampi unja pjanyasa ukamas yate kanyu tanagansti amtanagas apsu pjanyapawa. Yatjatasti kananch askarakin kuna pachanti yate karinagasti liknam yate kapkana. Uka pachat sulkirinagasti liknam kallatas unja sipjaragiritaina. Uka tiaqipanakaq WhatsApp taipits toqitaw haqata sipjaragiritaina. Uka makipan uñano qaskarakino awk taika nakasti ugonakapat yatjatapjanyapa. Uka matjanka yanapt awinakampi chikta siñapataki. Ugonakasti yatiqayuta nakaruskan sarañmunap karakit tiaqipanakaq ikiña nakarus choqa sipjaragiya. Uka tuwanakasti uka naktoqet janiw hasaq yatia sipkaragiti. Uka maskun slura sipjaragispa. Han kusan haqata sisnukamsti amta pjaragispaja. Hicha kepa maranakan walja wanakaw qallatas haqata sipjaragitaina toqch'ukitas unja sipjaragitaina. Primaria yateqañu tataipina kana ukamas secundaria yateqañu tanakana. Ukat wakis karakik psicóloga nakampi chikt'a pjanyapa. Ukamas yatichirinakas hank uka naktoqet uñano qapjanyapa. Psicólogo nagasti yanapt apjaragispa ukamas yateqañ utataipinakat sinpachti uñano qapjaragiñapaja. Kun jamas wawanagarusti yanapt asini kun jamas chikt asini uka nakata. Hilpas yatjatanagasti aukita ikanakar amuit eyapjanoa. Wawanagapaj kun jamapjis ukanak unjapjanyapa. Ukam kikparaki masi nakapat yatjatapjanyapa. Ukamas redes sociales ukanak apnakapji ukanagasti qawatanyapa. Akiri Wamaidiri yatiaweja, Policía Fiscal Sata Pallapallarakasti, Héctor Valer Camachi Luririrua Katunta Parakitaina, Jupaja Pucalpa Marcanja, Akawin Oaxaca Sisapana, Kunjama Polisa y Adjata Panyani. Makartampi Perú Democrático Kamach Lupiri Héctor Valer Chiktana. Kunjamas Katuta Karagitaina Martes Hype o Lima Marcana. Ukat Yatiana. Ukamanagasti Utkaragitaina Dimitri Senmanche. Interior Ministrompi Matapiwiro Mantas Karagitaina. Al momento de ingresar,
Kuna pachante matkeja, uka pachanja jupatja, alwa, yatieja, qilqanta tañapatakeja, transparencia taipiujitanja, nayan oficina sataukan, seguridad unchugereja, naeru hakashtanetoj, kamachi lurereja, katunta tapana, sasinwa amtapjej, sasinwa yatietoj. Policía Fiscal Taipitoa Katuta Karagitaina. Mininter Pechteristi Yatiascanoa. Kamach Lupi Taipit Aptas Karagisapana, oficial mayor Yatjatañapataki. Kelkatap Taipit Kamach Lupiristi Yatiascana. Carceleta Chacan Jakatas Karagitaina, División Policial Chacana. Cercado de Lima, Isca Marcana. Uka Irnakauta Taipisti Yati Karagitainoa. María del Carmen Alba Kamach Lupiña Pechteri Paro. Valer Arakta Jaragitain Pachamaman Yanakaphan Kusteatata. Kamal Municipal Chacat Pucalpa Marcansti Jawirarok Año Masti Mistkarexapana. Uka Pachan Gerente General Jamau Jakatas Karagitaina. Cuencar Uka Yalita Uka Pachansti Uka Empresa Sampiu Irnakap Jaragitaina. Katjayataki Absub Jaragitaino Naira Consejo de Ministros Pequeña Paja. Poder Judicial Jausei Karagitaina Uka Tukanakampi Jani Pokasapanti. Arjatiripasti Yatiascarakinoa San Borja Naira. Utkasapana uka chakaru Yatiawinakasti purka aragisapana. Hichasti kamas lupirix chakla kayu chakanut karagitaina. Ukamas kananchtas karagitain haniu Yatiap karagitainti kama chinakarjama. Araktawi taipitpacha. Yatia urakampi saranta sipka hijani. Hucha akaña uta taipiu hitatja. Tunka pescani urunagataki. Juan Silva, Naira, ministro de Transportes y Comunicaciones, Ereja Katun Tatapana, Sasinwa Serepharaki. Organización criminal Cotoyasigüeta, Ukakip Karaki, colusión en agravio del Estado, Hucharakata Sasinwa Hanash Serepharaki. Uchincabaja, Silva Villegas Supasti, Superintendencia Nacional de Migraciones Ukata y Pejitatja, y Atiare Peuhaliu Hupaja, Suyosatja, Mistketej. Ukatsa Naira Semana Pachanakatwa, Unchukitana Jacorpau Hitanakanja, Sasin Sajuparakaja Yatat Erepjarakiwa. Uchinkamaja, Nelson Shack, Contralor de la República, pertenece Patunka Empresa Ukanakarua Arktataski Yatatataskeja, Contraloría Taipiu Hitatja. Corrupción Ukahan Askirakawa Utaspa, Sasinwa Yatiandiraki. Acá, Yatjata Urakanja, China, Empresa Nagarua Yatjata Taskaraki. Kurjabati, Contrato Sata Ukarakanja, Huarankans Huarankapa Ukamarakawa, Utarakispa. Sasinsa, Uparakaja, Ansasa Jupaja, Yatiandirakiwa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ukata y Peujitan Hampi, Contrato Urakao Teujatja, Huarankans Huarankapa Ukamaraka Utaspa, Sasinwa Kanash Adiraki. Ukaya Tjata Urakaja, Jutirinakarja, Yatiata Pachariwa, Sasinsa Sarakiwa. Félix Chero, Jupaja, ministro de Justicia Pertirirakiwa. Malkutau, Ukatsa, Arjatiri Patau. Hucharaktaña, Utataya Sarapjaña Pataqueja, Sasinwa Sarakina. Mayacha Katja, Kamachi Luraña, Utana, Lupirinakana, Hanukas Kamachi Lupirinakana Pertiripaja. Han askira kam ausuataina, aru apagatanaka o teokatuka waskikiti Sasinwa Saraki, Yatjata Panyani. Pero suyo Balkura ukakip karaki arjatiripana, uparagatawa, hucha arctaña uta tayaru sarapjaya pataqueja, ukata ipita hausaya witja. Fiscalía, hucha arctaña uta taipiu gitaroja, tarata 3, chacata, malkuruja han arctata akpante. Han Yatjata akpanti, Sasinwa Maitatana Hukatja, Ukhahariwa Huparakaja Morapketej, Yatjata Sipkakiu, Sasinwa Sarajina. Técnica Sata Arjatawi Taipijitatja, Fiscal de la Nación Hucha Arctereja, Haniwa Kamachina Garjama Jalurkete, Sasirwa Sarej. Pataka Tunka Sohtani artículo. Taigaga Machenja, Kunat Punsa, Ma, Suyusa, Malkuruja Arctatas Paja Ukhakananchaniu. Pedro Castillo Balcura. Arjatawi Pataipiu Hitatja, Huparuja Hani Yatjata Akpanti, Sasinwa Maitapej, Ukatja, Ejecutivo Pekenchawi Taipetja, Hiliri Funcionarios Públicos, Irnakirinakana, Inmunidad, Irnaka Pañapataki, Kankañaja, Han Utjpanti, Sasinwa Makamach Inogañatakeja, Logapjanej,
ukast kun hamarakiste, sasirwa hisk atarajina. Ukaj kusaskil, jutiri pachara katakiwa ukaj alogatanej. Castillo terrores upaja hariwa kunahu chane ikisa, sasirwa upaja aboit arakina. Ukatja, malkuta sait asiyapatake, arjata yapatakeja, arjatiri pawa yatjarakeja, sasinsa, saraki napi. Mayachekatja, Pedro Castillo Perusio Malcuro Haxoyataki Huaquichapjeja Sasin Guasarakina. Félix Chero, Ministerio de Justicia Taipira, Hernáqueristi. María del Carmen Alba. Camachi Luririna Cana Pechteripasti. Pedro Castillo. Perusio Malcoja Haxutaspa. Sasinwa Aru Apagatanja Arsuj. Sasinsa Upaja Sarajinawa. Ucaro Apagataja Yakise Asio. Democracia Sato Katakejanillas Kegetej. Perú se usaron ainas de añatakiu, mawakicha wejutej, ukatsa, Perú bargana, malkurus haxun jamura parakiu, kamachi luraña uta, taipira, machejat. Chero hupasti, kamachi luraña uta taipira pechtere paja, acá lura uragampeja, Perú se usatakiste hariwa askikiti, sasinsa saraki nawa. Valdemar Cerrón, Perú libre, kita pasti murat hilat kuyakaraka, akiri Camachi Lurira Caja acá Cotota y Piujitatja. Moción de censura Sata Utaya Pataquiwa acá Taipitja Lugataneja. María del Carmen Alba. Camachi Lupirina Cana Perteri Pataqueja Sasin Guasarakina. Ucap Juchancha Pajad Sasinsa Amtactua Sasin Wajupaja Hanash Andirakina. Kunhamati Aru Apagata Uthawaraki. Ukanja Camachi Lupirina Cana Perteri Pasti. Fuerzas Armadas Uparacaja. Camachi Lurina Campiu. Ukatahariwa Pedro Castillo Jupan Piquiti. Sasidwa Saraki. Ukwatu Juparakaja Akamja Luran Jamurap Haraki. Ukatja Hilja Ukaja Hukampi Yathat Atariu. Chikaparu Aka Wakist Ata Lokanya Takeja Sasinsa Hanaist Andirakiwa. Comisión de Constitución Ucampirusa. Reglamento del Congreso Sata, Camachi, Lurina Gasti, Cámara de Diputados, Ucakipkaraki, Cámara de Senadores, Camachi, Lupirinaka, Utaya Pataki, Ujuparakaja, Takin Chaparaki, Camachi Lurina Gasti, Camachi, Lupinya Uta Taipeuhitanja, Aka Camachi Lupirinakaja, Hukampi Soma, Kusa, Chikapa Inaka Payapataki, Ukaja Lutataja, Sasinwa, Arsune Paraki, Yatiane Paraki, Amoitane Parakisa. Ukakip Karakiwa, Pataka Kim Satunka, diputados, Camachi Lupirinaga Utarakispa. Ukatsa, Sohtatunka, senadores, Camachi Lupirinakarakiwa, Utarakispa, Akaja, Ukampi, Poli, Takinchata Haspa, Ukapachanja. Pedro Castillo, Perú, Suyo Balcusti, Murat Hilat Cuyacaraka, Fuerzas Armadas Payapayaracaja, Uparacaja, Ascua, Isnaca Paraqueja, Ucatja, Asquilla, Atawa, Sasigua Sarakina, Ucampirusa, Cauchapiracati, Pertaura Caroja, Chaman Pique, Utjatanja, Murapjeja, Uparacaja, Hariwa, Ucaraja, Lurap Hayapakiti, Sasinsa Sarakinawa, Pataka Pusitunca Payani, Arica, Aucasiwe, Mara Pocantawe, Ukau Amtata Karakina. Aski Kusawa Kichawiwa Utrakina, Aka Ururo Yak Anyataki, Urok Ayatakeja. Perusio Balcusti, Francisco Bolognesi, Hupana Yanakwa, Purt Ereparaki, Ukaja Aski Poriusa Sirwasarakina. Chile Sura Ekenchawipa Taipitja Asqua Luraraki, Ukaja Aski Poriu. Jutirina Katakeja, Maya Chasinya, Maya Chasisna Ansasa, Isnakanya Takeja, Aski Poriwa Sasinsa, Saraki Inawa. Tahna Marcano Hichaja Purita Panyari, Murat Hilat Cuyacaraka, Kurjapati, Perú Usana, Wipala, Urupa Am Kasinwa Akiri, Marcanja, Walikuswa Tahpit Aparakina, Walikuswa Uruk Aparakina, Akiri Marcana Pertirina Capasa Ukarhachik Aparakinawa, Kurjaba Punisa, Tahna Marcano Purita Panyani. Sapa pakal korunakaw marat aka faksitsti takna markana chik apharaki. Uka chikan aka pachasti kuspachapuniw yak askaraki. Auka wipa lampisti katedral chakat sartapjana ukatsti paseo cívico chakakamapurt apjana.
uka chakan monumento nagasti haqatas karaki. Uka tsti asquintasin yaqapjana. Almirante Miguel Grau jamás Coronel Francisco Bolognesi. Jepa chakarusti wipalampi saracín para Chico Plaschakamau Puripjana. Pacífico Aucana Chile Marcampi Chajuanacasti Utkarakina uka Pachanacana. Rabona Nakauchik Anstiatip Karagitaina Jupanakaj Infantería Soldado Nakampi Sarab Haragiritaina. Ukat Hichuro Nakasti Warmi Nakaj Wipala Nakapawina. Echt Abharakina. Akampo Kaskarakin Ukatiete Kerinakastik Abharakin Jupa Nakasti Kami Satanakampi Komas Wipala Nakampi. Warut Awinakampi Yakabharakina. Ukam kik parakiwa marka chirinakas uka jakan irnakawina kapampis ajta abharakino. Aka marka wipal amtkasina. Kitinagati wal chajuana kan skakatasip karagiritaina jupanagas chiktapjanawa. Mairi Hilata David Fernando Pancaya chiktkana. Unastima acá peruano marcaja mantaucana guerrero con la caja de finta a cordillera del contorcana con caja. Nanacata que 7 de junio ja marana muro de Arica ocan ja iwasan ja Francisco Lugniseja wali iwasan Milana Cuartabana acá peruano oraxlaipe. Nanaka churo que para que va presentar o cuatro jura de la bandera chura tan ja con su cumpleaños kama hermano debe hermano. Amtkasint akpi lanakampi tukt ayab harakina ukamasa. Takna sulkasuyun tekerinakaw tekafhana. Ichaja walha sulkasu hitanakaru porinta panyari pataka positunka payani. Arika aukasiwi uro amtkasinha wakist aurakau tahpilt aurakau utharakina. Urhamati pamaranaka heuhilat kuyakaraka. COVID-19 yang kausu thawitha kama amtaurak urok auraka hanipe uthkanateh. Hichabaranja walikuswa uruk paragitaina munasinya chuimampiwa yathata payani. Arequipa marcan Fuerzas Armadas Taipitsti aka marcan wipala piacht abjanaja. Nia akam apawinagastini pa maranagauhani pokt as harakitain COVID-19 yang kausumpi chiktasina. Puno markan plus chakan chikt abharakina uka chakan stima ita siwing abharakina militar nakampi uka mas pecht erina kampi. Naira maranakaj kun hamati Coronel Francisco Bolognesi chikt karagiritaina matapuwi taipina uka tukanagas amtaskana. Uka mas chiklayo markan sti chikt abharakina haqina kampi uka mas militar nakampi amta anyatagi. Aski uintataru monumento parusti yana kampi yak abhana. Pakal korunakan marat akapaksin amtas karaki Peru suyo soldado nakaro. Kitinakatich a Juan Stichik a Harakina aka marklaiko hani kipartasisa. Kaya waranka kimsakal patak kimsakal kotunka maranakana. Petro Perú, empresa Toquetja, Murat Hilat Kuyakaraka, Kimsatunka, Waranka Hila, Ukaba, Yategeragaruga, Kauchapirakati, Ayucha Kaujitarakanha, Hakata Sepjeja, Ukatsa, oleoducto nor peruano sata, Ukacha Ukitanakana, Utkase Preja, Hakase Preja, Juparagarua, Yateka Yataki, Yanakwa, Churap Harakiri, Jutiri Paranakana, Askich Iki Marka Chirinaka, Ukacha Ukitanakana, Utkase Prajabataki, Kim Zapataka Yatunka Pakalpuni, Públicas. Yatekaya utarakarua apharakiri ka chapiragatiuka taipiu hitarakari yatak apheja uparakarua por apharakini aka yateka yataki yanak papataka pescatunka payani comunidades chacau hitarakana ucampirosa centros poblados chacau hitarakana Loreto Amazonas Cajamarca Lambayeque ukakip karaki piura sulka suyo chacau hitarakarua aka yateka yataki yanak ampeja Petro Perú Taipei Hitatja Yanap Aparakini. Yati Urakampi Sananta Sipkakiyan Hilat Kuyakaraka Kim Sakal Tunka Pescani Waranka Hila Ukama Perú Markachiri Nakarua Pias Uka Esnaga Wimpeja Chume Uraga Chakau Hitana Uka Kipkaraki Patapampa Chakau Hitanwa Yanap Aparakitaina Ut Aurakau Utara Gitaina Uka Kipkaraki Sinti Usun Tatanakasa Ampe Aski Suma Uljata Parakitainao Uka Kipkaraki Tunka Asu Wawitanakwa Yuria Paragitaina Kurha Populis Akiri Yatiawisti Yathata Panyani Pusitunka Urunakau Yathatanagasti Sara Paragitaina Kotnamas Saras Karagitaina Ukamasa
Haltains haltap haragitainawa. Purtas karagitain pataklia tunka tunkani ayllu chaka nakaru kamas centros poblado nakampiro. Loreto sulka suyut uka yali ukamas puno markata. Uñano kap haragitaino ukamas purtas karagitaino patak pusitunka warang kaniro yanap asinya pataki. Medicina General David yanap asip haragitaina ka COVID-19 yang khusus vacuna haragitaino. Ukam kikparagi kitinagati han sintik umaras hakatasip karagitaina hupanagarusi yanap haragitaina. Asu nagasiyur karagitaina ukatukaнаgas unit ata karagitaino. Haqi nagasti bonanak sapsup karagitaino ap eqinjawi taipit untatanak. Ukat DNI-nax lokap karagitaina. Haqi nagatagisti sis ukampis waktas karagitain ukat uka nagasti lokas karagitainawa. Ukat sohtatunka warang kanitakiw unyano kas karagitaina. Loreto markakama kimsakal kopianakaw umnamsti purt ap karagitaina. Mayasti hal karagitaina. Patak pesca tunka chakao hanagaru port ap haragitaina mainas provinciata datem del Marañón Alto Amazonas Chacaro. Loreto Marcacama, Putumayo, Ramón Castillo, Jamas Uca, Yali Marcacama. Uñano cascaragitainua yanapt anagasti sohta tunka pescani waranka haqi nagataki. Sulka suyun yanapt ascaragitainua jawir hakan uthili nakaru. Uca Yali Marcacamasti bab curarat purintas caragitaina. Patunka sohtani uharu port ap haragitaina. Pakal ko warangkatsti hilaniro yanap askaragitaina acha ninkanakaru kamashipibo koni bonakaru. Atalaya provincian uthirinakaru kamas coronel Portillo Chacata. Ukchin kamasti puno sulkasuyon yana panagasti titi kakakot nampurt ay askaragitaina. Pekinchawita ibitpach unya no kapharagitaino atunka pescani warangka haqi nakaru. Quechua arsurinakaru kamas aymar parla sirinakaru yanap asinyapataki. Tunka pusini centros poblado nakaru port ap haragitaina mo provinciata yunguyo kamas puno Chacata. Munat hilat kuyakaraka hiwasaraka wakicha weja tukt ay hiwa. Aruma antigua sitat kutit arijaja hukampi atiaura kaptasitaba munat margachir hilat kuyakaraka supacha kabart abhayani ukampirusa aybara arusa aybara sarawisa chulqincha sipkakiñari chamancha sipkakiñari naira kataru iripta sipkakiñari ukwa munap haraktan hilat kuyakaraka aymara hakasirina kama aymara markachirina kama Nakasip kakinyani markana kaslaiko. Ukam peja nayaja arumat kam hilat kuyakaraka hichakuchawa saira choque ukakip karaki no kanchis wakicha urwaka top aparakinyani akan kewa.